महाकारुणिक तथागतांच्या व महापवित्र अरहंताच्या अस्थिधातूची आजची ही पूजा करण्याचं महापुण्य सत्कर्म आमच्या श्रद्धावान उपासिका जालन्या येथील ताई शिंदे, महाकारुणिक तथागतांच्या व महापवित्र अरहंताच्या अस्थिधातूची आजची ही पूजा करण्याचं महापुण्य सत्कर्म आमच्या श्रद्धावान उपासिका जालन्या येथील ताई शिंदे, वैशालीताई शिंदे तथा त्यांचे धर्मवान पती देवानंद शिंदे व असं हे संपूर्ण शिंदे सोने परिवाराच्या पुण्य बलाने आज ही महापूजा पूज्य आमचे डॉक्टर प्राचार्य खेमधम्मोजी महास्तवीर यांच्या उपस्थितीमध्ये, यांच्या मैत्रीबलामध्ये आज आपली ही पूजा होत आहे. हे किती महान पुण्यकर्म सत्कर्म आहे. इति पिसो भगवान सम्मा संबुद्धो हिताचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सबका देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान्ति. साधु साधु. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति. स्वाक्षातो भगवता धम्मो सांदिठिको अकालिको यही पासिको औपनेयिको पाच्यतं वेदितव्यो वेन्यो हेति. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच्यपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो. आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति. वन्नगन्ध गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहे. पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं. कोपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावो. गन्धसंभारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं. सुगन्धिकाय वदनं
अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवादातो वदातु गब्बे लंकाय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्स बिम्बे सकलदश दिशे केशलोमादिधातुवन् सब्बेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निषिन्नो वा सब्बारि विजयं अका पत्तो सब्बन्युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजयामि अद्धाइमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं महापरिमुञ्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्तिया देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखे सदा इमाय संघपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखे सदा एतेन सच्चवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करनिमित्तसुत्त नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सक्को उजो च सोजो च
सुवचोचा समुदो अनतिमानी संतु सकोच सुबरोच अपकेचोच सल्लौकौती शांतेंद्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु अननुगिद्धो न च कोद्दं समाचरे किंचि येन विन्यो परे उपवदेयु सुखिनो वा केमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपानभूताति तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मध्यमारासका अनुकथूला दिट्टा वा एव अदिट्टा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुब्बेत नातिमन्येत कथचिनं कंचि व्यारोसना फटिगसंज्ञा नान्यमन्यः स दुःखमेच्छय्य माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ष्ये एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपथं तेष्ठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिष्टिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेधं नहि जातु गब्बशेयं पुनरेतीति एतेन सच्च वज्रेन स्वोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जयमङ्गलम्। खंडपरितं विरूपके हि मे मेतं मेतं येरापते हि मे छव्यापुत्ते हि मे मेतं मेतं कन्ना गौतमके हि च अपादके हि मे मेतं मेतं द्विपादके हि मे चतुष्पदे हि मे मेतं मेतं बहुपदेहि मे मामं अपादको हिंसि मामं हिंसि द्विपादको मामं चतुष्पदो हिंसि मामं हिंसि बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्ति मा कंची पापमागमा अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवंतानि शिरींसपानि अहिविच्चिका सतपदी उन्नानाभि सरभूमुषिका कथा में रक्का कथा में परिता पटिकम्मन्तु भूतानि सोहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धानन्ति एतेन सच्च वज्रेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जयमङ्गलम्।
पुरेन्तो बो परितं यं भनन्तस्स निशिन्नठानधोवनम् उदकम्पि विनाशेति सब्बमेव परिसयं सोत्थिना गब्ब उत्थानं यंच साधेति तंकने थेरस्संगुलिमालस्स लोकनाथेन भासितं कपट्टायि महातेजं परितं तं भनामहे यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सच्चिच्चपानं जीविता ओरोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थि गब्भसाति एतेन सच्च वज्रेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्रेन सब दुःख सब भय सब रोगो विनाशतु एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जयमंगलं मोरपरितं उदितयं चक्कुमा एक राजा हरिसवन्नो पटविप्पभासो तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पटविप्पभासं तयज्जगुत्ता विहरे मुदिवसं ए ब्राह्मणा वेदगु सब्बधम्मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बुद्धानं नमस्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया इमं सो परितं कत्वा मोरोचरति येषना अपेतयं चक्कुमा एक राजा हरिसवन्नो पटविप्पभासो तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पटविप्पभासं तयज्जगुत्ता विहरे मुरतिं ये ब्राह्मणा वेदगो सब्बधम्मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बुद्धानं नमस्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया इमं सो परितं कत्वा मोरो वासमकप्पयितीति एतेन सच्च वज्रेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्च वज्रेन सब दुःख सब भय सब रोगो विनाशतु एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जयमंगलं म्हणायचं सक्को देवा नमिंदो इमं पुण्या अनुमोदतु विसकम्मो देवपुत्तो इमं पुण्या अनुमोदतु तावतींस कायिका देवा इमं पुण्या अनुमोदन्तु पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं पुरीमं दिशं दतरट्टो दक्षिणेन विरुल्लको पश्चिमेन विरूपको कुबेरो उत्तरं दिशं चत्तारो ते महाराजा इमं पुण्या अनुमोदन्तु पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं इन्दो सोमो वरुणो च भारद्वाजो प्रजापति चन्दनो कामशेट्टो च किन्नी घण्डो निघण्टु च पनादो ओपमन्यो च देवसूतो च मातली चित्तसेनो च गन्धर्वो नलो राजा जनेशभो सातागिरो हेमवतो पुन्नको करतियो गुलकापमुच्यतु कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अचयं कम मे भन्ते भूरिपन्या तथागत
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अचयं खममे धम्म संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथं अचयं खममे संघ पुण्यकेतं अनुत्तरं साधु सा क्षमा मांगने का तरीका अनंत जन्मों जन्म संसार से इस क्षण तक उन तथागत अरहंत भगवान बुद्धों को पच्चेक भगवान बुद्धों को उत्तम श्री सद्धर्म को भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक महाश्रावक लोगों को अष्ट आर्य पुग्गल महासंग रत्न को आचार्य उपाध्याय लोगों को सतपुरुष कल्याण मित्रों को माँ पिता गुरुजन बड़े बूढ़े लोगों को स्तूप बोधि वृक्ष मूर्तियों को मेरे शरीर मनवानी से जाने या अनजाने में जो भी कष्ट हुआ हो तो जो भी गलती हुई हो तो बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए धम्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए दूसरी बार भी बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए धम्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए तीसरी बार भी बुद्ध रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए धम्म रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए संघ रत्न से मुझे क्षमा मिल जाए वंदन करण्यासाठी ज्यांना गुडघ्यावर बसता येईल त्यांनी गुडघ्यावर बसायचं बाकीच्यांनी हात जोडून बसायचे ओकास वंदामि भन्ते मया कथं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदामि ओकासद्वारतयेन कथं सब्बं अचयं खमत मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमा तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते खमामि खमितव्यं सुखिता हुन्तु अभिवादनशीलेश निच्चन्वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलान् आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समीजतु चक्रवाले